Good evening guys. So for today's video, tayo ay uuwi na. Hoy! Visit. There's si one day. Napaya ko na ba connect sa imo kiyan? Waya pa. So, Napaya na gud ba kan kiyan? 2 days to good to. Hello, so we're heading home na. Heading home. Uman head home man. Kalig mo kay kiyan man iwala. One day to be. Dali mo si one day. Sinaro ko ba? uy, ihatod na si Raisi, ay si Kwan, si Kirby ko no, si Angel. Si Kirby anay, si Kirby or si Angel? Gusto ko magkuno pa no. Tapos ihatod na to si Raisen. Ihatod na si Raisen magpanaw. Ay, Kiyan daw kalado. na tiyasod. Uman na to, ihatod na to si Raisen. Gabi Hala, 5%, oh my God. Pangalo. Ikaw? Ako. Join eh. Ajo,